ये हेले भिडियोर मिस्टर मळा हेले कौन मलती कहीं जानी ना किंतु सबुबले मली चलता आज एटा किसी भल लगुनि राजा के फोन करिया ये हेले हमर मिस्टर राजा आंको ना सिना राजा आंको रानी मिलू ना बोली ये नियंती सबुबले दल तले मजा हे पानी रे बबली हाय हाय रे बबली उठाइए ना उठाइए ना भाई छाड़ दे गला कौन तम गामुछा जिगरा है टाइगर दिमाग से हाइपर फोन किए कल हेलो हेलो सांगो हाँ कह पराटा होची बियर चेक हो तू कोठी सांग मो एटी सांग बियर काई खरा काई ओ सांगो बोबो कोड़ा खाटे रे बस तो रुको जरा सबर करो ये कौन खाले जी बसुन बाली हेबो तू आइलु टे नाळे रो डाकी आसे कत न अबे तो टाइम हो गलानी आसुथिबो अरे अरे ये तो रही ये हेले हमारा मिस्टर नाड़ुआ इसलिए नाड़ुआ किंतु ये हेले विख्यात चोरा टक्सारा ଆଉ ये आंबा पतरू चढ़ी सबू चोरी करନ୍ତି आज केही ना आज सबु तोड़ी देबी तम बस बुढ़िला फूल बुढ़िला मरा घरे नगाइब तू भाग जा मैं कहता हूँ तू भाग अर्जुन अर्जुन मैं कहता हूँ तू भाग जा टिकटॉक हेले खेले ओ सादे ये भूता भूता पिंकी जाइले कोर जाइथिले कि अबे जाइथिलु कुआडे भी जाइथिलु ऑफिस का ऑफिस काम को ऑफिस हम बाबू रे मो मांडू साडे अपेक्षा करछि देखा करियो जिबी मो शर्ट आयरन करछि गाधेव जाइछि मो शर्ट जोता चश्मा खोल 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 ओन्नै छु कोन शर्ट खोल नि मो जोता भी नहीं जाइछि मो मांडू साडे ओन्नै छि मु ता हंगरे देखा करियो जिबी मो चश्मा भी नहीं जाइछि ओए होए खोल ओन्नै जिते छटका अरे तेरा बूढ़ा थंगेरा टुका मुखम चालुका कौन तू कहलु ऑफिस काम रे सी को तो सार्ट जोता नहीं पड़ेला को ऑफिस काम
ଶଳା ଏଇ ଦିଟାଙ୍କୁ କହିଲି ଅଫିସ କାମ ଯାଇଥିଲି ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଇଏ ଆସିକିରି ନେଇଗଲା ସାର୍ଟ ଜୋତା ଚଷମା ଆଉ ଯାହା ଯେତିକ ଇଜ୍ଜତ ମତ ଟିକେ ରହିଲା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସିଏ ବି ଯିବ। କଣ ଭାବୁଛୁ? ନା ନା କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ବାବ ଖାଲତାରେ ବସି ଚୁପ ଚୁପ ଖାଲିରେ ବସିବୁନୁ ବାଲି ମୁଠାଇ ପକେଇ ଦବ। ଆବେ ଶଳା ପୁଣି ଆଇଲେ। କଣ କଣ ପୁଣି କଣ? ବାବୁରେ ମୋ ଘଣ୍ଟାଟା ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ତ ଆଣିନି। ଘଣ୍ଟା ଇଏ ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା କଣ ଦେଖାଯାଉଛି କି? କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। କଣ କିଛି ନାହିଁ ଏରା ଅଛି ଗୋଟା କଣ ନା କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ହେଇଗଲା ମୋ ଘଣ୍ଟା ଏପଟେ ପୁଣି କଣ ଆଉଛ ଦେଖ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। କଣ ଅଛି ଟାଣ ଟାଣ ନାଗୁଛି କିଛି ନା ନାହିଁ ନା କଣ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଖଇନି ମୁଣ୍ଡି ଯା କଣ ମୁଣ୍ଡି ଟାଣରେ ମୁଣ୍ଡି ଟାଣ ନାଗେ ଓ ହେଇବା ମୁଁ ଘଣ୍ଟା କିଣିକି ରହୁଛି ମୁଁ ମାଣ୍ଡୁକୁ ଦେବି ବୋଲି ତୁ ମୋ ଘଣ୍ଟା ନେଇଯାଇଛୁ। ଓ ଆମ ଘଣ୍ଟାଟା ମତେ ମିଳିଗଲା। ମୋ ପେଟ କଣ 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 ପେଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ରହିଯାଇଛି। ବାବୁରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସୁରଟ ଆଣିଥିଲି ପେଣ୍ଟ ତୁ ସେ ପେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଗଛରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଲୁ। ଗନ୍ଧ ବି କଣ ଖାଇଛ? ଗନ୍ଧେଇଲା ରେ ପେଟଟା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଯା 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 ବାନ୍ତି ତ କଲୁ ଜି ତ ମାଇଲୁ ଯା ଯା ଯା। ଓ ଭାଇ ଓ କଣ ହେଲା ରହିଗଲା ତମ ଚଢି। ହଇଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଦୌଡ଼ି। ଯୋଉ ଘରର ଝିଅ ସେ ହଉ ଆମେ ଟିକେ ଚାହିଁବୁ ଯାହା ବାଡିର ହଉ ଆମେ କାଟି ଖାଇବୁ। ଆରେ ଯୋଉ ଘରର ଝିଅ ଆମେ ଟିକେ ଚାହିଁବୁ ଯାହା ବାଡିର ଫସଲ ହଉ କାଟି ଖାଇବୁ। से हो हम टिके चाहिबू जहाँ बाड़ीर फसल हो हम कभी खाइबू जिए भी कंप्लेन कर नी पांची रुसे कर की बात करे हमें उठे दबो तू और बरिया ପଳ ଚୁକାଡେ ଏକ କହିବୁନୁ କାହିଁ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିଲ କରିବନି କଣ କରିବି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଭିଡିଓଟା କେମିତି ହେଲା ଓହୋ ସେୟାର କରିବ ହଁ ସେୟାର ଆଉ ଯୋଉ କଣ ଦବା ଆଉ ସେ ଯୋଉ ନାଲିଟା ନାଇଁ ନାଲିଟା ଗୋଟେ ବାଡି ମୁଥ ମାରି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ତା ଦେହରେ ଆଉ ଘଣ୍ଟିଟା ବଜେଇ ଦବ ନହେଲେ ଆଗ ପାଟକୁ ଆଉ ବାଜିବନି ଘଣ୍ଟି ସେଠୁ ହେଇ ଏମିତି କମ କଷ୍ଟ ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ଖରାରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହୋ ହଉ ଛାଡ ପାର୍ଟ 2 ଟା ଆସିବ ଆଉ ତମେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟା କରିଦବ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କୁ ଟିପିକି ରଖିଥିବ ଖାଲି ଟୁ ଟୁ ସାଉଣ୍ଡ ହଉ ଟାଟା ବାଇ ବାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚଳିବ ସେଇଟା ଆମେ କଣ କରିଦବା ବସିନୁ